सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्जाम आयद कर दिया। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने अवामी खिदमत का रास्ता अपना लिया। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइश ने नई बहस छेड़ दी। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी को अपनी ही तकरीर से खौफ आने लगा। पुरकशिश शहर इस्लामाबाद को किसकी नजर लग गई? बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। सूबाई सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने इल्जाम आयद किया है कि कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। हुकूमत सिंध ने वजीर आला KP सोहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। सिंध की रिवायत के मुताबिक उन्हें अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई, जबकि PTI ने सिंध हुकूमत से की गई कमिटमेंट्स की खिलाफ वर्जी की। जलसे के दौरान मीडिया की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और खवातीन सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। सहाफियों को जदोकोब किया गया। खवातीन सहाफियों को, जो कि PTI की एक पुरानी रिवायत रही है, उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, सिर्फ जो है मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया। अनफॉर्चुनेटली ये तो हुकूमत सिंध ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुकूमत ने कहा कि हम अमन अमान को किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। मौजूदा हालात में मुल्क सियासी इंतशार और तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी सियासी जमातों को होश के नाखून लेने होंगे और ये समझना होगा कि जाती अना से ऊपर उठकर मुल्क की मफाद को तरजीह देना ही असल क़यादत है। इस सिलसिले में मेहमान और मेजबान दोनों ही पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जहाँ मेजबान को एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखना था, वहीं मेहमान को भी मुनासिब रवैये और संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए था। अगर सोहेल आफरीदी के इस दौरे का इख्तिताम भी उसी खुश उसलूबी और मस्बत अंदाज में होता जिस तरह आगाज हुआ था, तो ये हमारी सियासी तलखियों को कम करने में एक संग मील साबित होता। इससे न सिर्फ अवाम में एक अच्छा पैगाम जाता, बल्कि ये इस बात की दलील भी होती कि हमारी सियासी क़यादत इख्तिलाफ़ी राय के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करना सीख गई है। मगर अफसोस, इस मौके को जाया कर दिया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो अवामी खिदमत का ऐसा मयार कायम करेंगे जिस पर पूरा उतरना मेरे बाद आने वालों के लिए एक चैलेंज होगा। मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला मैं कौम के एक रुपए का जो है ख्याल रखूंगा, और ये मैं वज़ीर आला की कुर्सी अपने बाद आने वाले हर बंदे के लिए इतनी मुश्किल बना दूंगा ना कि वो फिर हर बंदा जो है उनसे इसकी उम्मीद रखेगा इंशाअल्लाह। सोहेल आफरीदी साहब, आपके जज्बे की हम कदर करते हैं। आज आम आदमी सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहता है। हकीकत यह है कि अब हुक्मरानी का वाहिद मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत होना चाहिए। हमें ऐसी क़यादत की जरूरत है जो सोशल मीडिया की चकाचौंध की बजाय अवामी दुख दर्द को दिल से महसूस करे और जिसका जीना मरना अवाम के साथ हो। अवाम अब महज खोखले नारों से मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें अपने मैंडेट का एहतराम और बुनियादी मसाइल पर काम चाहिए, और यही वो रास्ता है। अगर सियासतदान इक़्तिदार को जाती अना की बजाय खिदमत खल्क़ का जरिया बना ले तो अवाम का टूटा हुआ एतमाद बहाल हो सकता है। सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइश ने एक तरफ तो कौमी सियासत में वंडर बॉय का तज़किरा करके नई बहस का आगाज कर दिया है, दूसरी जानिब हुकूमती सेटअप पर उठने वाले सवालात के बारे में कहते हैं। 2-3 चीजें तो वो ओपनली हमारे यहाँ भी डिस्कशन में है सबकी। एक तो कहते हैं जी नो नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, डिलीवरी या तो है ही नहीं या बहुत स्लो है, और तीसरा मुईशत, इसकी रफ्तार जो तवक्को थी वो बिल्कुल नहीं पूरी हुई। तो ये 3 बड़ी चीजें हैं जिनके बारे में सवालात तो मौजूद हैं। वड़ाइश साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। हुकूमत माशी मैदान में अब तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम देने में नाकाम रही है जिससे मुल्क की सनत का पहिया चलने लगे। माशी पॉलिसियों के समरात अवाम तक न पहुँचना हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। जहाँ तक सियासी बयानी का ताल्लुक है, हुकूमत को अवाम की उमंग और तवक्कुआत को सामने रख कर अपनी पॉलिसियाँ मरतब करना होंगी, क्योंकि अवामी तायीद के बगैर कोई भी बयानिया महज लफ्जों का मजमुआ बनकर रह जाता है। जब तक हुकूमत अवाम के दिए गए मैंडेट और उनसे किए गए वादों का एहतराम नहीं करेगी, उसे अवामी सतह पर पजीराई नहीं हासिल हो सकती। किसी भी हुकूमत की कामयाबी का असल पैमाना बुलंदोबांग दावे नहीं, बल्कि वो ठोस इक़दामात हैं जो बराहे रास्त अवाम को रिलीफ फराहम करें और मुल्क को माशी दलदल से निकाल सके।
اسلام آباد میں الوداعی ریفرنس سے خطاب میں شوکت صدیقی نے کہا کہ وزیر قانون نے نومبر 2024 میں رابطہ کر کے چیئرمین NIRC کی ذمہ داری سنبھالنے کا کہا. انہوں نے کہا کہ اس وقت اس ادارے کو بند کرنے کا دباؤ بڑھ رہا تھا. میں نے 2 مرتبہ انکار کیا مگر پھر چیلنج سمجھ کر اس ذمہ داری کو قبول کیا. جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے مزید کہا کہ لوگوں کا خیال ہے شوکت صدیقی نے اچانک استعفیٰ کیوں دے دیا. میں اپنے دل سے فیصلہ کرتا ہوں, دماغ سے نہیں. ان کا کہنا تھا کہ جب مجھے باور کرایا گیا کہ NIRC کی چیئرمین شپ بطور ہرجانہ دی گئی ہے تو اسی لمحے استعفیٰ دے دیا. مجھے تقریر ہمیشہ بڑی مہنگی پڑتی ہے. شوکت صدیقی نے یہ بھی کہا کہ جھوٹے الزامات لگانے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں, اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں. اسلام آباد جسے کبھی دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا اب اپنی اصل پہچان کھوتا جا رہا ہے. اس شہر کی سب سے بڑی کشش وہ قدرتی ہریالی اور درخت تھے جو یہاں کے ماحول کو معطر اور زندگی کو پرسکون بناتے تھے. لیکن آج جس بے دردی سے ان درختوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جب کوئی پوچھنے والا نہیں, وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ بہت زیرک سیاستدان ہیں, لیکن کیا آج کے زمانے میں کوئی ایسا ملک ہے, اور وہ بھی ہمارے جیسا تھرڈ ورلڈ, اتنا کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹڈ ہیں, ہم پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں. میں روزانہ کے حساب سے صدیوں پرانے یہاں بورڈ کے درخت تھے جو نیشنل ہیریٹیج ہوتے ہیں کسی ملک میں, ان کو قتل کرنا انسانوں کے قتل کے مترادف ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہی ہے کہ ایک انڈر پاس بن گیا, 4 سبز لائٹیں لگ گئیں, اس میں کسی نے پیسے بنا لیے. ایک ایسا ملک جو پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہو, کیا وہاں درختوں کا اس طرح صفایا کرنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ چند برسوں میں صرف سرکاری منصوبوں جیسے IGP روڈ اور ایکسپریس وے کی توسیع کے لیے 20,000 سے زائد پرانے اور تناور درخت کاٹے جا چکے ہیں. خاص طور پر شہر کا دل کہلائے جانے والے علاقے شکر پڑیاں اور اس کے گرد و نواح میں سری نگر ہائی وے اور مختلف انٹرچینجز کے تعمیر کے نام پر ہزاروں درختوں کا صفایا کر دیا گیا. ان میں کئی دہائیاں پرانے برگد, پیپل اور چیڑ کے وہ درخت شامل تھے جو نہ صرف سایہ فراہم کرتے تھے بلکہ مقامی جنگلی حیات کا مسکن بھی تھے. بے شک انفراسٹرکچر کی تعمیر و ترقی وقت کی ضرورت ہے, مگر ایسے انفراسٹرکچر کا کیا فائدہ جو شہر کی قدرتی حسن اور توازن کو ہی تباہ کر دے. ہم سڑکیں اور پل تو بنا رہے ہیں لیکن اس کی قیمت ہم آلودہ فضا اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. شکر پڑیاں جیسے حساس ماحولیاتی زون میں کولہاڑی چلانا دراصل شہر کے مستقبل پر وار کرنے کے مترادف ہے. اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور ترقی کے نام پر اس قدرتی ورثے کو ملیا میٹ کرنا بند نہ کیا تو اسلام آباد محض کنکریٹ کا ایک تپتا ہوا ڈھیر بن کر رہ جائے گا جہاں آنے والی نسلیں صرف دھوئیں اور حبس کا سامنا کریں گی. ٹاک از لائیو, لائک شیئر سبسکرائب کیجئے کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.